2020 has been one of the most difficult years that we have had in our modern era. The coronavirus has swept through our communities and our economies. It has affected the health of family members. It has also led to schools closing, and it has affected people losing their job for millions across the world. In Bosnia and Herzegovina, it has also had a devastating impact on the health system and the people. Many people have lost jobs. Many children have not been able to go to schools. Many people have been very stressed by the restrictions and the uncertainty that we have seen in 2020. But even though we have seen the devastation in this year, it is also an opportunity to look at our lives, to look at how we can build back after this virus. What is it that we want to see in the future? Do we want to have a greener, a better, and a more prosperous future for our children and future generations? 2020 is the year that we can press the reset button and look at what the new normal can bring for our society. 2020 is also a very important year for the UN. It is our 75th anniversary. That anniversary came about after another incredibly difficult time. That was the Second World War. The UN was set up as a multilateral system to bring together the member states to help build a society built on human rights and peace and prosperity. This is something we remain committed to. But in this year of 2020, with all these difficulties, we need to hear your voice. We want to have a conversation. We want to hear about where we are going in the future. Now is the time. Now is the time for us to look at our future, to look at what the new normal can be and how we can look at a greener, cleaner, more prosperous, fairer and inclusive society as we go into this next decade. And hopefully by 2030 we can be moving in the right direction for our future generations. Dobar dan svima, hvala što ste s nama i što učestvujete u stručnom razgovoru u kome ćemo, nadam se, dati neka od potrebnih pitanja koji su u vezi sa aktualnom situacijom kako u Bosni i Hercegovini, tako u svijetu, a to je pandemija koronavirusa. Ono na što ćemo mi danas imati akcenat jeste da vam damo odgovore kako se možemo oporaviti, zaštititi i učiniti našu i okolinu mnogo sigurnijom i mnogo boljom. Ove godine Ujedinjene nacije obilježavaju 75 godina postojanja i to između ostalog serijom razgovora o tome kako izgraditi bolju budućnost, a u kome će učestvovati milioni učesnika, pa tako evo i mi. Pandemija COVID-19 izmijenila je tog kampanje, ali u samo jednom segmentu, a to je postala je inicijalna kapisla i povod za razgovor i to putem online ankete na zvaničnoj web stranici Ujedinjenih nacija. Ja ću sada reći koja je to stranica na koju možete otići i posjetiti i dati svoj glas, a to je un75.online i reći šta nam je potrebno da osiguramo da naše društvo postane sigurnije, spremnije i otpornije na krize kao što je evo ova sada. U traženju odgovora na to pitanje nam danas mogu pomoći naši današnji gosti. Ja ću da ih predstavim. To je profesorica doktorica Mirsada Hukić, profesor doktor Ivana Zečević, zatim Borka Rudić, Udruženje BiH novinari, Azra Džigal i profesor Anto Domazet. Sada da govorimo malo više o videu koji ćemo uskoro pogledati. Naime, u proteklih mjesec dana razgovarali smo pažljivo sa sagovornicima iz svih sfera javnog života u Bosni i Hercegovini. Pomno smo ih odabrali koji su govorili o svojim različitim iskustvima. Mi smo ih nazvali šampionima. Oni svakako jesu šampioni, svako u svom domenu, a svako od njih je postao svojevrstan šampion kada je u pitanju COVID-19. Iznenadna epidemiološka situacija koja je zaustavila cijeli svijet, cijeli tokove životne u svijetu, ali tako i u Bosni i Hercegovini, ukazala i istakla sve slabosti čovjeka kao pojedinca, društva kao nas svih okupljenih u društvu, ponaosob, ali i globalnog stanja u sociološkim, ekonomskim i političkim sferama. U svemu tome, pandemija je iznenadila i naše pomenute šampione. Od naših sagovornika tražili smo iskustva kako su se oni prilagodili na novonastalu situaciju. Prijedlog o tome šta bi trebalo da nam budu prioriteti kako bismo se izvukli iz onoga što nas je snašlo. Pitali smo kakve će to posljedice ostaviti na njihove živote, ali i na živote svih nas pojedinaca u društvu, te na svijet i kakve u stvari promjene COVID-19 donio u njihove živote.
U petominutnom videu koji ćemo mi pogledati, sumirali smo njihove utiske, sve ono kroz što su oni prošli, kako su proveli izolaciju, ali i šta predlažu kao mjere koje su oni preživjeli kao izlaz iz ove situacije. Karijera i profesija u vrijeme pandemije za udruženje Dajte nam šansu koji vodi servisne centre za podršku porodicama s teškoćama u razvoju je donijela samo dobrobit. Zašto? Puno smo spasili porodica, puno smo učinili sretnih ljudi unutar porodice koji imaju člana s teškoćama u razvoju. U pandemiji smo, da kažem, na brzinu razvili zaštitni vizić za medicinske radnike. Drugi dan kad smo to objavili imali smo poziv iz Austrije za 200.000 vizira. Ja nisam mogao dati ni jedan vizir da izađe iz Bosne sve dok je bio potreban u Bosni. Puno me, ljudi pita kako ne putuješ, kako ti sad, ali počeo sam da putujem po BiH, po zemlji i shvatio prvi put koliko je zemlja zaista lijepa i koliko nekako ne trebaš da odeš na Filipine, u Indiju, Zanzibar, Tanzaniju, već da imaš jako super stvari ovdje i da ti ne treba ni mnogo novca, mnogo para ako znaš prosto gdje da ideš. Izolacija je za mene bila jedan novi izazov i ja sam generalna osoba koja nastoji u negativnim situacijama, u nekim lošim situacijama tragati za nečim pozitivnim. Tako da je za mene ova izolacija značila izlazak iz zone komfora, prolazak kroz onu zonu straha i ulazak u zonu učenja. Jedna od pouka je da smo totalno kako da veze nemamo. Mislim da to nekako treba oko svijet da shvatimo. Da smo jako slabi i da smo kao potpuno, da se može desiti jedna, kako bih rekao, mala, prirodna ili neprirodna, kako god hoćete, stvar koja potpuno može da parališe svijet. 3 prioriteta. To je, rekla bih, prvo empatija, strpljenje i dobra volja da se to sve zajedno uobliči i da ostanemo onako smireni i stabilni, da ne bi i naša psiha i sada neke druge stvari koje povlači ova pandemija, a ne samo izoliranost, uticala na nas kao osobe i na naše zdravlje. Biti humani, biti korektni, ne biti sebični, ne biti halapljivi, jer vidimo sad da nam malo treba i da bez puno stvari koje su nam prije bile važne, sad vidimo da nam uopće nisu važne i da bez njih možemo. Ja sam igrao u Koreji i 2018. ja sam vidio da tamo je kultura da nose maske, a nije bilo pandemije. Tako da mislim da je možda neki novi način trenutno života i te maske i rukavice, higijena na još većem nivou. Tako da moramo se prilagoditi, moramo izaći iz ovoga i što prije jer svi smo vidjeli šta znači kad smo zatvoreni 2-3 mjeseca po gradovima, po državama, po stanovima. Jasno nam je da ako se nešto ovako ponovi, da će u najmanje opasnosti biti oni koji budu imali najbolje zdravlje, koji budu imali najjači imunitet. Ili ako se nešto ovako ponovi po pitanju poslova, firmi, da će najbolje proći firme koje budu to svoje poslovanje mogle prebaciti u online svijet. Vidjeli smo da nismo sami u ovom svemu, svi su pogođeni. Isto tako pojedinac ne može sam da promijeni velike stvari, ali svi zajedno možemo jer kao svi smo jedna karika u tom velikom lancu. Moramo da se budemo pozitivni, da znamo sve što se dešava, čitavom svijet dešava s nama i moramo da budemo odgovorni kao cjelina, kao svaki čovjek odgovara za sebe, ali svaki čovjek je dio jedne cjeline. I mislim da je veoma značajno da ljudi shvate da ograničen prostor bivanja
može da otvori neograničen prostor mišljenja i neograničen prostor ljubavi. S te strane, zapravo ta vrsta distanciranja u vidu socijalne distance, nemogućnosti susreta sa ljudima, treba da se kompenzuje sa otvaranjem nekih novih prostora koji će biti emotivni prostori, koji će biti prostori razmišljanja, koji će nam na taj način kompenzovati taj jedan drugi nedostatak. Dakle, vidjeli smo kako su naši šampioni vidjeli proteklih nekoliko mjeseci iz njihovog ugla. Vrijeme je da se posvetimo našim današnjim panelistima. Prijedloge i ideje naših današnjih sagovornika ćemo pretočiti u konkretne prijedloge i korake koje možemo napraviti kako bismo prevazišli trenutnu epidemiološku krizu. Vrijeme je da još jednom predstavimo naše današnje sagovornike. To su sa moje lijeve strane profesorica doktorica Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije i član Evropske akademije nauka. Zatim tu je profesor doktor Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka i profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Dobar vam dan. Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BiH novinari. Dobar dan i vama. Dobar dan. Azra Džigal, donedavna predsjednica turističke zajednice kantona Sarajevo i profesor Anto Domazeca Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Svima vam želim srdačnu dobrodošlicu. Profesorice Hukić, evo možda vidjeli smo u razgovoru sa našim šampionima da moramo držati i određene mjere, poštovati mjere da smanjimo rizik od zaraze. Šta je to u stvari protiv čega se mi borimo u stvari? Kažemo nevidljivi neprijatelj. Šta je to u stvari? Pa mi smo ga identificirali. Znači, borimo se momentalno protiv novog virusa, SARS-CoV-2 virusa. A on je predstavnik jednog ogromnog svijeta, mikrosvijeta. A taj mikrosvijet je najstariji, najmnogobrojniji, najprilagodljiviji, najpromjenljiviji. Taj svijet u stvari vlada ovom planetom, Zemljom i on je negdje 60% biomase, možete zamisliti. I on je u stalnoj dinamici, promjenama. On se stalno mijenja. Ovaj virus je stekao tu neku sposobnost da mutira i da prelazi sa čovjeka na čovjek. Svaki dan mi imamo mutacije, imamo nove viruse. Nije to ništa posebno. Ali posebno je to što ovaj može tako da se širi i naišao je na populaciju koja je apsolutno osjetljiva na virus. Nema nikakvog imuniteta unakrsnog, nema nekog sjećanja iz prošlosti. Znači, čitava populacija svjetska je osjetljiva. I to je dalo ogromnu prednost virusu tako da se brzo proširio. Znači, virus je evoluirao, a moramo i mi. Mi moramo evoluirati, mi se moramo isto tako prilagoditi novim uslovima. I moramo u stvari unaprijediti naše znanje. Ja mislim da je naš najveći neprijatelj naše malo znanje, neznanje, ograničeno znanje, poluznanje, poluistine i to u ovom momentu nas najviše plaši. U stvari, pojava novog virusa izazvala je neku čudnu reakciju. To inače, kad mi pacijentu kažemo da ima karcinom i nešto strašno, prvo je negiranje. I upravo je došlo do te faze negiranja. Izmišljen virus, nema virusa. Sad smo prošli tu fazu. Sad svako nekog poznaje koji ima COVID, nekom je neko umro. Sad je nastuplo stanje panike i straha. U ovom momentu, nažalost, rekla sam, neznanje je naš najveći neprijatelj. Ne znamo, sad kad bi nabrajala šta ne znamo, vi bi se uplašili. Ne znamo sve o virusu, ne znamo njegovu ekologiju, ne znamo njegovu biologiju. Ne znamo sve puteve širenja, ne znamo sve forme kliničke slike, ne znamo imunitet kakav je, koliki i kako traje. Nemamo vakcine, nemamo lijeka. Ali znamo iz iskustva da se prenosi sa čovjeka na čovjeka i to je mjesto gdje treba da napravimo rez i da mu onemogućimo da nađe nekog novog domaćina. Ja ne kažem socijalna distanca, to je fizička distanca. Mi socijalnu distancu ne smijemo da razvijamo. Mi moramo biti ljudi, a ljudi su socijalna bića. Ali fizička je dobra i ove prepreke mehaničke koje nas mogu spasiti.
U jednom momentu rekli ste da je u nekim prvim trenucima nastupila panika. Da. Panika, ja bih rekao da i dan danas vlada. Jedna od prvih mjera koju smo imali jeste da zatvorimo ljude u svoje kuće. Jedna od mjera je bila da mlađi od 18 i stariji od 65 ne smiju da izlaze. Profesorica Ivana Zečević, šef katedre psihologije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, također jedan od naših šampiona. Profesorica Zečević, šta znači ovo zatvaranje ljudi u kuće? Šta to prouzrokuje kada govorimo o ljudskoj psihi? Kako se odražava na dalji život svih nas? Mjera koja je preduzeta na početku je bila potpuno racionalna, jer kako je doktorica govorila, imali smo puno neznanja, mnogo više neznanja nego onoga znanja. Tako da smo u stvari, drago mi je da je doktorica napomenula, uspostavljali prvo izolaciju, a onda nas podučavali fizičkoj distanci, a ne socijalnoj. Tako da je izolacija u stvari podrazumijevala da se puno ne susrećemo i fizički ne zbližavamo kako bismo dozvolili medicini, našim ljekarima da proniknu u tajne novog virusa. Šta znači izolacija? Izolacija znači da osoba nema mogućnost kretanja. Sad, šta znači kad osoba nema mogućnost kretanja? Znači da nema mogućnost slobode. A oduzeti čovjeku slobodu znači dati mu negdje povratnu informaciju da o svom životu ne može uvijek svako vrijeme i onda kada želi da odlučuje, nego o njegovom životu kada je izolacija u pitanju odlučuje neko drugi. Odrasli ljudi su skloniji da tu izolaciju iskoriste na različite načine, pa smo se bavili i svojim poslovima i razvijali neke druge vrste hobija i tako dalje. Međutim, na prostoru Bosne i Hercegovine nije svuda primjenjivana izolacija djece. Izolirati djecu je nešto potpuno drugačije. Zato što njihova saznanja nisu ista kao i nivo znanja nije isti kao i znanje odrasle osobe. I u stvari, koliko god su odrasli u toj izolaciji, ako me pitate sada za posljedice, razvijali anksiozne reakcije, jer su se pitali kad prestane izolacija, kad budemo mogli slobodno u bilo koje doba da šetamo gradom, da odlazimo, da se družimo, da odlazimo na neka druga mjesta, šta će da se dešava? Djeca, izolacija, fizička izolacija djece je u njihovim glavicama mogla da proizvede različite ideje i različite strahove samim tim, tako da nam je za očekivati da ona djeca koja su bila fizički izolovana jedan određen vremenski period imaju pojačane anksiozne reakcije. Govorit ćemo o posljedicama. Profesore Domazet, ljudi su zabrinuti zbog ekonomije. Ekonomija je, tako barem kažu, najviše stradala tokom ovih prethodnih nekoliko mjeseci. Kako je vaše mišljenje? Kako je ekonomija u Bosni i Hercegovini dočekala ovu pandemiju i kako se uopšte ponaša sa ovim posljedicama koje kažu da polako prolazi, međutim slučajevi govore drugačije? Ekonomija u Bosni i Hercegovini inače je bila u fazi transformacije, dakle i nedovoljno konkurentna. Tako da je COVID-19 u stvari samo razotkrio do krajnosti njene slabe strane, a istovremeno udario onim sredstvima kojima je pogodio i najnaprednije ekonomije. A to je da je pala tražnja za nizom proizvoda zbog toga što su se ljudske potrebe pod prisilom djelovanja virusa temeljito promijenile u vrlo kratkom periodu. Dakle, to je bio šok pada agregatne tražnje. On je odmah djelovao na to da je proizvodnja, odnosno ponuda morala da se smanji, a to je uticalo na gubitke radnih mjesta, na pad plaća, pad dohodaka i to je bio uvod u jedan oštri pad ekonomski koji kada se na 2 kvartala projecira znači ulazak zemlje u recesiju. Pad koji će Bosna i Hercegovina imati će biti vrlo oštar, možda na godišnjem nivou možemo govoriti između 8 i
5% pada bruto domaćeg proizvoda. Inače, na ovo pitanje mogu reći da je čitav paket antikriznih mjera koji je poduzet u državi iznosi negdje oko 5% bruto domaćeg proizvoda, negdje oko 1,7 milijardi maraka. Koliko to može pomoći u oporavku? Što je veoma skroman iznos, s obzirom da su mnoge ekonomije imale, Sjedinjene Američke Države imaju negdje do 20% taj paket, Njemačka oko 15%, Slovenija oko 12%, Hrvatska 12% i tako dalje. To je za bosansko-hercegovačku ekonomiju vrlo slab ulog za suprotstavljanje krizi, tako da možemo očekivati veoma tešku situaciju i socijalnu u mjeri u kojoj oporavak bude odlagan i u kojoj ekonomski efekti, odnosno ekonomski aspekti krize budu van kontrole. Svi smo svjesni da je pandemija prouzrokovala ne samo krizu u ekonomiji i generalno da povedemo više računa o našem zdravlju. Stopirala je još jednu granu, to je turizam. Kao ekonomista i donedavno predsjednica turističke zajednice kantona Sarajevo, uspjeli ste, gospođo Džigal, privući mnogo pažnje u medijima, prirodnim ljepotama i atraktivnim destinacijama u našoj zemlji. Vidjeli smo i da su se turistički radnici u posljednje vrijeme jako puno aktivirali na promociji domaćeg turizma. Koliko ova situacija može domaće naše stanovništvo okrenuti domaćem turizmu i kako je u stvari se sve odrazilo na turizam? Iskreno, domaći turizam nekako bio poprilično zapostavljen kada je promocija i inače pažnja na sektor turizma u Bosni i Hercegovini u pitanju. Učešće domaćih gostiju je bilo vrlo zanemarivo, znači na jednom nezavidnom nivou, tako da pažnja uopšte nije bilo posvećivana i prije pandemije. Međutim, evo, vidjeli ste mi situacija takva kakva je nastala u smislu zatvaranja granica i zdravstvenih prijetnji. Učinilo je da se promotivne aktivnosti, odnosno godišnji odmori više održavaju i unutar države. Ono što je bitno spomenuti je da, međutim, koliko god taj privatni sektor, kako ste vi spomenuli, se prilagođavao novonastaloj situaciji, inače sektor turizma je bio više okrenut ka stranim gostima. Tako da taj privatni sektor, mislim, trebao bi prilagoditi naravno i ponudu tom nekom novom vidu turizma, odnosno domaćim turistima, jer ipak cjenovno gledano, mislim, poprilično su visoke cijene. Ako pogledamo smještajne objekte, mislim, porodici koja bi trebala doći u Sarajevo, naravno ako nije privatni smještaj u pitanju, treba da izdvoji poprilično velika sredstva ipak da bi boravio u Bosni i Hercegovini. Također, kada je domaći turizam u pitanju, ono što je bitno napomenuti je da smo mi imali jedan problem kada nam čak dođu i strani gosti, jer su se zadržavali vrlo kratko u našoj državi, što znači da odmah ni potrošnja nije bila na odgovarajućem nivou. Često smo imali povratne informacije od turista da kada bi zaustavili nekog našeg građanina unutar Bosne i Hercegovine i pitali ga šta da preporuče, koji izlet ili koji muzej, da su vrlo rijetko dobivali kvalitetne, konkretne i dobre odgovore. Šta to znači? To u prijevodu znači da je ovo možda dobra prilika da se naši ljudi obrazuju, da se upoznamo sa svim našim ljepotama, ali to moramo, mislim, pratiti ne samo obrazovni sistem, mora pratiti taj trend, nego i veći broj promotivne aktivnosti kako bi svi mi upoznali sa svim onim što Bosna i Hercegovina nam može ponuditi. A može mnogo toga. Jedno od pitanja koje smo pitali naše sagovornike jeste da li će nas pandemija približiti ili udaljiti. Dobili smo različite odgovore i svako naravno govori iz svog ličnog iskustva. Gospođo Rudić, osnovne informacije o pandemiji i cjelokupnoj situaciji dobijali smo i svakodnevno dobijamo iz medija. Kako vi gledate na situaciju kada je u pitanju izvještavanje o pandemiji, jer je to na kraju krajeva jedan od osnovnih načina kako dobijamo sve te silne informacije? Pa ja moram reći da su mediji u ovom periodu pandemije pokazali zapravo svoju važnost i da su se građani nekako vratili medijima zato što su se bili prije toga više orijentirali na društvene mreže i da im je bilo lakše putem interneta čitati vijesti, pratiti online medije, komentarisati sve ono što se događa. Početak pandemije je zapravo pokazao koliko nam fali televizija, koliko nam fali radio i koliko su važni lokalni mediji
da prenesu poruku za građane o važnosti zaštite i svega onoga što je govorila profesorica Mirsada. Kada govorimo o kvaliteti informacija, onda možemo tu reći da nisu baš uvijek te informacije bile korisne za građane, nisu bile dovoljno kvalitetne i nisu bile raznovrsne. Vrlo često smo imali informacije koje su djelovale zbunjujuće, nedovoljno objašnjene neke stvari, ali to nije bila odgovornost samo medija, već i institucija koje su davale takve informacije medijima. Ja moram skrenuti pažnju da smo u Sarajevu, u Mostaru imali velikih problema sa pristupom javnim informacijama u posjedu kriznih štabova, osoba koje su zadužene da daju te informacije. A što se tiče Banja Luke i nekih drugih manjih gradova, mislim da je na početku bio vrlo kvalitetan odgovor javnih institucija, a samim tim i dostupnost informacija. Tu konfuziju u razumijevanju informacija, pogotovo u vezi sa COVID-19, unijele su društvene mreže i prije par dana je objavljen jedan podatak da je 800 ljudi u svijetu umrlo čitajući informacije putem Facebooka koje su nudile rješenja za pandemiju, koje su govorile o lijekovima, a koji prethodno nisu provjereni. Dakle, problem lažnih vijesti je došao do punog izražaja u ovom periodu i to je nešto što možda trebamo uzeti kao naučenu lekciju i u nekim sljedećim situacijama, ako se nastavi pandemija, raditi na tome. I treća stvar koja je jako bitna jeste neodgovornost javnih institucija. Dakle, uskratiti novinarima priliku da postavljaju pitanja na preskonferencijama, zatvoriti preskonferencije, praviti selekciju medija koji će dobiti informacije je nešto što stvarno je problem institucija u Bosni i Hercegovini i mislim da se mora naći načina da se to promijeni ukoliko nas, ne znam, na jesen očekuje neki novi val ili ukoliko će ova situacija trajati jako dugo. Šta je još tu interesantno? Da mediji nisu mogli dobiti informacije o javnim nabavkama u vrijeme pandemije. Dakle, nešto što je vrlo bitno, hoćemo li imati dovoljno testova, hoćemo li dovoljno zaštitne opreme i tako dalje, to su bile informacije koje su dale priliku za manipulaciju, a s druge strane dale su priliku i za kriminalne radnje, što smo vidjeli jer su mediji otkrili te kriminalne radnje. Na kraju su dobili i sudski epilog. Ja ću pozvati naše goste da se slobodno nadovežu na izlaganje ostalih kolega. Profesorice Hukić, vi ste nam malo čas nabrojali šta sve ne znamo kada je u pitanju ovaj virus, a prilično je veliki spisak. Iz onoga što znamo, koje su naše najveće slabosti ili prednosti kada govorimo o novom COVID-19? Možda je naša prednost nešto strašno što smo preživjeli, a to je prethodni rat. Mi smo naučili malo i da slušamo, da budemo oprezni i ne srljamo toliko u rizike. Druga stvar, mi smo prošli puno vakcina, imamo već neki imunološki sistem koji je izoštren. Ja ne znam koliko to pomaže, ali svi smo uglavnom primili BCG vakcinu koju spominju. Dalje, doktori su nam odlični, ja to moram reći. Oni se nose u nenormalnim situacijama, ali dobro se nose. Slabosti su slaba informisanost. Ja se slažem sa gospođom. Definitivno teško je doći, jer ja tragam za informacijama, teško je doći do informacija pravovremeno. Informacija od danas, ako je dobijem za 2 dana, ona je meni stara. Jer ja danas treba da uradim RT broj, ja danas moram da radim predikciju razvoja bolesti, znači tu mora biti istog momenta. Naša slaba i vrlo slaba strana je naša organizacija zdravstvenog sistema. Mjere moraju biti koordinirane. Virus ne zna granice ni kontinenata, ni država. Virus slobodno putuje, a entitetske granice apsolutno u rječniku njegovom nema. Saradnja između pojedinih nivoa organizacije države mora biti čvrsta, dogovorena, jer to je nešto u interesu svakog pojedinca. Ne možemo mi dijeliti tu nikoga ni po čemu. Naša ideja je da razvučemo epidemiju. Znači, mi nju ne možemo zaustaviti. Virus se ne može zaustaviti.
onda bi se zaustavio, je potrebno da steknemo neki imunitet, znači kolektivni imunitet koji će biti dovoljno dobar da zaustavi prenošenje, da virus ne ide tako glatko. Zato će nam trebati vremena. Vakcina je divna, ali ona će se sigurno raditi kao i za virus gripe, znači svake godine za određena područja. I sad imamo za virus gripe za sjevernu, za južnu hemisferu, za istok, za zapad. Nisu iste vakcine. Vratit ćemo se vakcinama. Profesorice Zečević, vi ste u razgovoru izrazili zabrinutost zbog stigmatizacije ljudi koji su bili zaraženi ili jesu zaraženi. Kako da se borimo protiv toga? Nekako svi izražavamo određenu, ne znam, pokušavamo da se ne približavamo, naravno, fizičku distancu, ali ako znamo da je neko imao COVID-19, ipak i pored ovoga isticanja određenih antitijela i što nam stručnjaci govore, pokušavamo da se ne približavamo tim ljudima. Kako da se borimo s tim? Pa teško. Mi živimo na vrlo nezgodnom području koje je stotinama godina... Je li to mentalitet? Pa unosimo mi tu taj običaj stigmatizovanja i kroz obrazovni sistem prilično. Mi se u stvari bojimo drugačijih i različitih. Mi se bojimo drugoga, nekoga ko ne pripada nama, našoj, nekoj užoj, manjoj grupi. Zašto sam rekla? Mi to kroz obrazovni sistem negdje nudimo tu neku bazu da djeca postanu mladi, odrasli ljudi kasnije podložni stigmatizovanju drugih. Zašto? Zato što često kroz obrazovni sistem djecu učimo po čemu se mi razlikujemo od ostalih, od nekoga drugoga. Stigmatizacija se inače javlja usred te anksioznosti o kojoj sam i u početku govorila. Čim mi osjetimo neki strah, anksioznost je strah od nečeg iracionalnog, čim se malo podigne nivo anksioznosti, naš kognitivni sistem je skloniji da sumnjamo, da dajemo sebi neka objašnjenja i onda idemo ka tome da stigmatizujemo. Kakve posljedice ostavljamo na druge ljude? Pa posljedice kao i svaka druga stigma ostavlja posljedice da u stvari mi počinjemo da izbjegavamo. Ali ne samo izbjegavanje. Stigmatizacija ne ostavlja ono direktno posljedicu na to hoću li ja sada uspostavljati i dalje fizičku distancu sa nekim ko je imao nekada COVID. Nego mi imamo potrebu, i ja sam to vrlo često viđala na društvenim mrežama, jako ružnog korištenja ružnih riječi ka ljudima koji su oboljeli od COVID-a, od toga da su neodgovorni, da se bahate, da se ne pridržavaju mjera, a svjesni smo svakome se može desiti. Da se to svakome može desiti. Posebno, jako smo bili zahvalni u izolaciji našim ljekarima, zato što su oni negdje doživljavali smo i kao ljude koji su na prvoj liniji fronte. Ali nismo bili svjesni da su ljudi u prodavnicama bili na prvoj liniji fronte, da su naši policajci bili na prvoj liniji fronte, ljudi koji održavaju čistoću u našim selima i gradovima. Svi oni koji su pružali usluge su bili volonteri na prvoj liniji fronte. I to su bili ljudi koji su sigurno među kojima se dešavalo da obole od ovog virusa. Evo, 1. septembra ja se nadam da nam djeca kreću u školu, iskreno se nadam. Zašto? Otvara nam se jedno područje izazova. Da počnemo djecu u našim školama, bosansko-hercegovačkim školama, da učimo, da vaspitavamo, da učimo životu. Da prestanemo da ih podučavamo činjenicama. Da uče da je briga za sopstveno zdravlje, odgovorno ponašanje, u stvari briga i za tuđe zdravlje i odgovorno ponašanje prema drugima. I da ih nekako učimo da to što su različiti može da doprinese boljitku prije nego da smo svi isti. Ako smijem dodati da ovi koji su prebolili COVID, oni su dobro došli. Oni su naša odbrana. Znači, ako sam ja prebolila COVID, između vas dvoje, ja sam vaša brana. Nećete lako prenijeti infekciju. Tu treba tu poruku ponijeti. Jer je važno da osobe koje su prebole, bar po sadašnjim medicinskim znanjima, su otporne na infekciju. Znači, oni su naši vojnici, policajci, naše barijere i treba ih
poštovati, a mi radimo unutar ovog projekta i jednu analizu. Možda ćemo ih moliti da nam daju svoju krv i plazmu da pomognemo teško bolesnim. Sticanju imuniteta, je li? Jasno. Da, u liječenju. Profesore Domazet, vi ste malo prije spomenuli predviđanja od 8 do 10% pad bruto društvenog proizvoda, koji su neki globalni trendovi za spas ekonomije, pa evo možemo malo spustiti lokalno na regiju, pa ćemo se onda vratiti na Bosnu i Hercegovinu. Ja bih istaknuo upravo ono što je iz ove studije o budućim mogućnostima koje su radile Ujedinjene nacije, istaknuto kao 6 pravaca transformacije ekonomije. Prvi pravac je digitalizacija. Zatim to je nastojanje za podizanjem javnog zdravlja i blagostanja. Zatim to je dekarbonizacija kao treći pravac, smanjivanje zagađenja, sprečavanja klimatskih promjena. Tu je nadalje cirkularna ekonomija kao način upravljanja otpadom. Ne tretirati otpad kao štetnu stvar koja ugrožava prirodu i ljude, nego kao korisnu komponentu za sekundarnu sirovinu, za cirkularnu ekonomiju. Tu je nadalje bioekonomija, biorast, dakle ono što se veže za upravljanje biološkim resursima, šumama, vodama, zatim organskom proizvodnjom u poljoprivredi i tako dalje. I na kraju to je industrija iskustva, doživljaja kao što je turizam i kao što su virtualne stvari koje se sada dešavaju. Potrebno je broj 1 da jačamo kapacitete inovacija i poduzetništva, poboljšavati poslovnu okolinu, sprečavati korupciju, kriminal, osiguravati jednakost ljudi, davati prilike mladim ljudima za poduzetništvo, podržavati javnim resursima, novcem, podrškom, kvalitetnim institucijama itd. Ovaj pravac zdravlja, blagostanja toliko snažno naglašava proizvodnju kvalitetne hrane, gdje mi imamo ogromne šanse i naša poljoprivreda, industrija hrane, pića i tako dalje je pokazala u ovoj krizi veliku otpornost. Ona praktično nije imala pad. I ona nam je otvorila oči i pokazala kolike su mogućnosti kako to trebamo još više da podržimo novom agropolitikom, novom poljoprivrednom politikom, podrškom poljoprivrednim proizvođačima, aktiviranjem ljudi da iskorištavaju prirodne resurse i jačaju znanje u vezi sa marketingom poljoprivrednih proizvoda, hrane, pića i tako dalje. Naravno u kontekstu i turizma i poboljšanje ponude i tako dalje. Tu dolazimo do turizma. Gospođo Džigal, šta mislite da li će, evo sada kada prođe pandemija, ali ako se već nekako prilagodimo pandemiji, da li će domaći turizam još više procvjetati? Da li ćemo zadržati naviku da obilazimo sve naše ove domaće ljepote koje smo vrlo aktivno proteklih nekoliko mjeseci pokušavali da promovišemo? Da li će nam to ostati neka navika? Znate šta, ja mislim da nekako nedovoljno cijenimo ono što mi posjedujemo. Mislim da je to ovako, ajmo reći, rezumirano što smo na terenu u stvari primijetili. Da li će domaći turizam zavisi jako puno i od promocije koja bude rađena unutar, ono što sam na početku govorila, unutar države. Jer mnogi od nas, evo ja sam dugo u turizmu pa se opet iznenadim nekim prirodnim ljepotama koje su nadomak ili nekim uslugama za koje nisam uopšte znala da postoje. Šta to znači? U principu znači da nismo dobro radili promociju domaćeg turizma unutar države i unutar regije. Tako da kada i turizam upitamo, što je i profesor Domazet spomenuo, morat ćemo se prilagođavati. Ne samo kada je domaći turizam, nego i generalno kada je sektor turizma u pitanju. Tim nekim novim tehnologijama, novim, evo, mislim, možda vidimo ovo što ste vi spomenuli, taj ekološki turizam, ruralni turizam, da li agroturizam isto tako, mislim, da li fokus onda prebaciti, ali ono što je bitno spomenuti, znači da privatni sektor mora pratiti te nove trendove i mora se brzo prilagođavati. Gospođo Rudić, vi ste spomenuli medijsku pismenost, odnosno nepismenost i da smo dobijali vrlo često kontradiktorne informacije sa tih nekih najvećih, najznačajnijih zdravstvenih krugova. Koliko je to doprinijelo da ljudi nemaju pravu sliku o tome u medijima i zbog čega su, u stvari, evo, spomenuli ste da su imali zatvorene preskonferencije i tako dalje?
Pa zapravo mi imamo inače problem sa otvorenošću javnih institucija prema medijima i ova situacija sa COVID-om je samo to pojačala. Dakle, mi imamo institucije i ljude u javnim institucijama koji smatraju da su informacije koje oni posjeduju kao osobe na određenim funkcijama, njihove privatne informacije, a ne javno dobro koje je potrebno ljudima. I mislim, to je dobro koje moraju proširiti sa građanima da bi nekako svi zajedno iz ove situacije sa pandemijom izašli snažniji i sa što manje posljedica. Druga stvar koja je tu bitna jeste da zaista mediji prihvate ovaj izazov i ovu priliku koju su dobili da se vrate pravim informacijama i edukaciji građana. Dakle, ta jedna edukativna strana medija bila je potpuno zaboravljena. U prethodnom periodu samo rijetki mediji su imali obrazovne emisije. Prije svega tu mislim na javne servise i na radio stanice. I treća stvar koja je vrlo bitna iz perspektive neke lične moje, a i profesionalne, jeste ta jedna vrsta ohrabrenja koja može da dođe kroz medije. Jer mi smo stvarno slušali vijesti koje nisu bile nimalo ohrabrujuće, koje su bile teške, koje su plašile ljude i onda su nas vodile u jednu drugu situaciju. Dakle, ne više da ćemo biti u fizičkoj distanci, već ćemo biti u distanci sami sa sobom i nekim potencijalom koji mi sami imamo. I zbog toga smatram da je vrlo važno da mediji ovo prihvate kao priliku da tu edukativnu stranu pojačaju, da budu motivirajući za ljude koji ih prate, da ispunjavaju na neki način potrebe svoje populacije i da budu orijentacijski. Dakle, da ja kad čujem jednu vijest, kad dobijem sve potrebne informacije, onda ću racionalizirati to što sam dobila i pokušat ću za sebe samu, za svoju porodicu, za svoje komšije da nađem najbolje rješenje u ovoj situaciji. Zato lažne vijesti se šire zbog činjenice da je to političko pitanje, da je jako povezano i sa manipulacijama, sa propagandom i s druge strane što tradicionalni mediji nisu iskoristili adekvatno prostor koji postoji u javnom komunikacijskom prostoru da se nametnu kao kredibilni izvori informacija. Da građanin zna ako otvori društvenu mrežu da tamo može dobiti i tačne i polutačne i netačne i informacije koje hoće da zavedu ono ko ih čita, ali kad upali javni servis ili neku televiziju privatnu, da zna da tamo ne može to dobiti. Profesorice Kukić, evo, polako ćemo privoditi i kraju ovo naše današnju panel diskusiju. Šta možemo očekivati u nekim vremenima koji su ispred nas? Imamo svakodnevne brojke koje nas prilično obeshrabruju. Trebaju nam ohrabrujući podaci. Šta će se dešavati prema nekim vašim očekivanjima? Mi moramo sklopiti savez sa mikroorganizmima. Neće se smiriti dok mi ne počnemo poštovati virus, a virus nas. Znači, najobičnije mjere koje treba da poduzimamo, koje sad u stvari možemo da poduzimamo, je to da poštujemo staru medicinu, staru epidemiologiju, da nosimo maske, da držimo fizičku distancu, da ne idemo na skupove i da održavamo higijenu. To je ono jedino što u ovom momentu možemo da uradimo. A ovo sve ostalo je bliska ili daleka budućnost. Ja se nadam bliska, otkrivanje lijeka i efikasne vakcine za naše područje. Hvala vam lijepo što ste podijelili vaše znanje i vaše mišljenje s nama i sa našim gledaocima. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste bili s nama. Mislim da se možemo svi zajedno složiti na kraju da oporavak mora biti održivi, a jedini način jeste da stavimo snažan fokus na obrazovanje, na naše stručne ljude koje svakako imamo. To smo imali priliku i da čujemo. Također hvala i našim šampionima koji su iznijeli svoje viđenje pandemije u proteklih nekoliko mjeseci, ali ne samo njima, već i svima onima koji su svojom humanošću prikazali i pokazali da se možemo izboriti sa ovom pandemijom. Vas još jednom, poštovani gledalci, podsjećam da date svoj glas, naglasite prioritete i predložite ideje za oporavak i način kako da se vratimo, da tako kažemo, u neku normalu, a to je putem online ankete na adresi UN75. I ne zaboravite, svako od nas je vrlo važan, svačija akcija i svačiji znak pažnje također nas može izvući iz ove situacije. Još jednom hvala na pažnji i prijatno.